Hoy kahoy kahoy mayong buntag kaniyong sugbog kabisayaan mao ni atong kadagatan karon linaw kayo guys mao kaning atong kadagatan usbon ko ang kadagatan mao ni karon mingaw pa sa tanan mingaw asa na kang mga tao karon ang mga marites na diring lugar guys mingaw man gid karon guys so ako rang diri nagsuroy-suroy ang uban naa diri garo gamay guys saka ni sila no nangatulog pa kani og gikapoy og sigig marites tanawa guys oh dako kay ning atong hawanan diri guys paglaglag mo diri guys o pwede mo mag-relax kay kaning atong kadagatan oh kandam kaninyo mo halad sa paglangoy-langoy guys tanawa nga atong si haring adlaw guys nagsiga-siga na gid sa in town sa init guys oh murag nabatyagan nato inyang kainit karon guys hayog kay buntag guys ha murag init gid kay dinhi panahon karon guys. So pangaligo na mo dira karon mga guys kung pa mga kaligo diha mangaligo na tamo diri guys sa lugar guys pangitaalan ko ninyo o textin ninyo si Bongbong Marcos kung asa ko ninyo makita ha og dili mangutanan mo sa ako mga silingan kay kahibaw na sila kung asa kong dapita ha mga guys watch and learn on WhatsApp guys kaning atong mahimtangan karon guys ha limpyo kay ni diring dapita guys limpyo pa ni sa imo agtang guys kasinaw kay guys ha tanawa guys sana mga atong kadagatan guys diri ko maligo ron kay laom kay guys ganahan ko aning laom kayo guys maligo ko kay kanang mabaw kay guys di ko ma-unload ko guys ha ali mo diri guys kay limpyo kay nga taga-dagatan guys so tanawa guys so see what is the paksi tanawa guys ang haring adlaw oh. Wow, pagkainit niya. Tanawa guys. So, tanawa linaw kay diri guys. Why mga tao oh. Ako sila gipahipos siguro ron kay samo kay diri guys. Kung daghang kay tao, di ko ganahan. Labi na ng mga sus. Lagi ng mga marites, agbo hoy. Ginoo ko. Mapa mga tuog naman sila guys. Ano guys? Sayo kay naglaglag inyo si Kulokoy guys. Inyong buotan ni Kulokoy sayo kay naglaglag guys ha. Yung karon guys ako na si palungon guys ha kay maligo mo ko dito dapita guys oh kani lamlaw mo ngi paglangoy lang ako guys ha thank you very much.